शुभ सकाळ पिलामाने आज आम प्रथम श्रेणी साहित्य पढ़ा आम भाषा आम साहित्य बही आम तो पूर्व क्लास आम पाठ 5 जाए पढ़ी और औ जाके हाँ ना नहीं तो आज आम कौन पढ़ा ना से अक्षर शिक्षा पढ़ा आम क रु ल जाए पढ़ा पूर्व क्लास आम पढ़ते और औ जाके एक क्लास कौन पढ़ा ना क रु ल जाए तो यहाँ मैंने टोटाली कौन है ना अ ठार ल पर्यटन आम सब जगह अक्षर शिखा आते कौन शिखा ना सब शब्द शिखा शब्द को नहीं केमती गोटे वाक्य तैयारी आज शिखी पाठ 6 आज आम भाषा साहित्यर तो प्रथम अच्छी क ख ग घ अक्षर शिखापी क ख ग घ उ च छ ज झ निय ट ठ ड ढ मुद्रण त थ द ध दंतना प फ ब भ म ज र ळ उ तालपेश मुद्रण ह खे य ल तो ये पिला तुम थिला अ क ठारू ल पर्यंत अक्षर तापर आम कौन करें से माने शब्द गढ़ा कौन ना ख त खट ग छ गछ घर घर च क चक क ट क कटक म ग र मगर प त र पतर स र ग सरग च क चक 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 कल बल कलबल भजमन भजमन बरतन बरतन तो आस पिला माने से ही सब वार्ड शब्द को लेकिन बर्तमान वाक्य गढ़ी तो गीत आकार पढ़ा आस पढ़ा कटक सहर नटर घर करेच कमक बगर पर खपर छपर पथर घर मटर गहल भयनकर बुझिपारा पिला माने ये जमती आमर ये शून्य स्थान पूरण कर पढ़ी पारे मन अच्छी बुध क्लास के पढ़ी पाठ है सब पिला तो कहते कि सार आम यहाँ पढ़ी कौट अच्छे जानू कि मन रख पिला क्वेश्चन आसबार चांसेस रोचे बहुत माने क्वेश्चन से ही पढ़ी पारे बुझिपार तो आउ थे पढ़ा ना कटक सहर नटर घर करेच कमक बगर पर खपर छपर पथर घर मटर गहल भयनकर तापर कौन है पणस रस बरस रस अक्षर अक्षर भल नवघन भल फसल अमल कर कमल कलम अटई बड़ तो पिला यहाँ गोटे गीत ये गीत तुम भल पढ़ी देव कारण शून्य स्थान पूरण करा पड़ो तुम कौटू पढ़ो तुम जान से घोषी देव मन रखि शून्य स्थान पूरण कर परीक्षा क्वेश्चन पढ़े तुमको यहाँ कर ठीक अच्छे पिला तो आगे गोटे गप पढ़ा कौन ना कुआर बोकामी गपटा आम पढ़ा तो कुआ केमी निज बोकामी द्वारा कौन असुविधा होती से विषय में पढ़ा चल तो कौन है सका सका कुआ का कर उड़ीगला तुम सब क्या देखी काऊ देखी काऊ केमी बोबाए ना का करी बोबाए तो से काऊ कथा आज पढ़ा तो काऊ सका आसला का कर सबुआड़े बुलीगला है कुना मुनि राति भोजी खाई है कुना मुनि कौन करते ना सका राति भोजी खाई दुआरे थाली जमा होता हाँ नहीं राति भोजी खाई तो सका बाहर फोपड़ा जाइए कि दुआरे फोपड़ा जाइए पतर कि प्लेट फोपड़ा जाइए हाँ नहीं सका देखिए उठला बेलू गाई कि षंड कि कुकुर कि बिले कि खाऊे तो सेमती ये मेघर बाहर पड़ता कुकुड़ा मांस हाड़ सब तले पड़ता है ताकू देखी कुआर खुशी कहे न सरे हाँ ना नहीं समस्त निश्चय किसी ना कि माने शौक अच्छी क्या खाद्य भल लगे सेमती काऊ कौन करे ना कुकुड़ा मांस भल लगे काऊर देखने हाड़ पड़ी काऊर मन पूरा खुशी तो आमको जान बाबा मामा नुआ ड्रेस आनी देदेवे कि नुआ जिन खाया देवे कि बुलाऊ ना तुम मन के खुशी जाए सेमती काऊर मन सेमती एत खुशी होगा जे सी कौन कला नहीं खाया गला कौन कला गोटे हाड़ पाटे धरी उड़ी बण को चलेगा जो हाड़ा पड़ी से हाड़ को धरी कौन कला ना काऊ बण को उड़ी चलीगला तापर बण दाढ़े कोकीटे कुआ को देखला है बण दाढ़े कोकीटे कौन कला ना कुआ कोकी देख ना कोकी शियाड़ी है किए कोकी शियाड़ी है बिलुआ प्रजातिर हूँ कोकी शियाड़ी से कौन क्या देखला क्या कौन देखला ना हाड़टा नहीं जाऊँगी देखिले है कुआ पार्टी हाड़ देखी पार्टी कौन बाहर लाड़ बाहर तो कुआ को से हाड़टी मांगे कुआ भाई मतलब से हाड़टा टे दियो मु खाइबी है कुआ शुणिलानी एथर कोकी कहला कुआ भाई तुम गीत केड़े मधुर कहीं कहला ना मतलब कुआ पार्टी धरी आम पढ़ुचे कुआर बोकामी कुआ कौ बोकामी देला कौन तार असुविधा से पढ़ुचे जिते बण को काउटी उड़ी जाइए जो हाड़ खंड कि नहीं
ହେଲା ବାଟରେ କିଏ ଦେଖିଛି ବଣ ଗଲାବେଳେ ନା କୋକିଶିଆଳଟି ଦେଖିଛି। କୋକିଶିଆଳି ଦେଖିଛି, କୋକିଶିଆଳିକୁ ମାଗିଲା ଯେ କୁଆ ଭାଇ ମୋତେ ସେ ହାଡ଼ଟା ଦିଅ। ତାକୁ କିଏ ଦେବ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଇଦେବ ନା? ତମେ କୁରକୁରେ ଖାଉଛ କି ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛ, ଚାଉମିନ ଖାଉଛ, ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଦେଇଦେବ? ଆମେ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ମୋ ତୁ ଭାରି ଖାଇଲା ଭଲ ହେଇଛୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା କୁଆଠୁ ହାଡ଼ ମାଗିଲେ ହାଡ଼ ନଦେଲା, କୋକିଶିଆଳି କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲା, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବାଞ୍ଚିଲା ହେଲା। କହିଲା କେମିତି ମୁଁ ସେ ହାଡ଼ଟାକୁ ଆଣିବି ହେଲା। କ'ଣ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି କହିଲା ଚାଲାକିରେ ଯେ ଆରେ କୁଆ ଭାଇ ତୁମ ଗୀତ କେଡ଼େ ମଧୁର, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ତୁମେ ତ କେବେ ଜାଣିଛ କି କୁଆ ଗୀତ ବୋଲେ ବୋଲି? କୁଆ ତ କର୍କଶ ସ୍ୱର, କା କା ଖାଲି ବହୁତ କାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ସ୍ୱର କାହାର ନା କୋଇଲେ ମିଠା ସ୍ୱର ହେଲା। ସିଏ ଭାବିଲା କ'ଣ ନା ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି ତାହେଲେ କୁଆ ତ ମୋତେ ଥରେ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଉଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି। ତ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ ପଦଟା ବୋଲିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। କୋକିର କୁସ୍ତାମତିରେ କୁଆ ଭୁଲିଗଲା ହେଲା। କୋକିର କୁଆ କ'ଣ କୁଆ ଭୁଲିଗଲା ଯେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲା ନା ସେ ମାଂସଟା ଖାଉଛି ବୋଲି ଭୁଲିଗଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଏମିତି କର, ସେ ଏମିତି କାଉ କ'ଣ କଲା ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। କ'ଣ ଭୁଲିଗଲା ନା ସେ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ତା ପାଟିରେ ହାଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ପାଟିରେ ହାଡ଼ ରଖିଛି, ଗୀତଟା ବୋଲେ ପାଟିରେ ବୋଲିବ ନା। ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଉ ତ କେଉଁଠି ବୋଲି ପାରିବନି। ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝିଥାନ୍ତା ସେ ହାତରେ ହାଡ଼ ହଉଥାନ୍ତା, ସେ ପାଟିରେ ହାଡ଼ ଦେଇ ଖାଉଛି ହେଲା। ତ ଡାକ ଦେଲା କ'ଣ ନା କା କା। ଆଉ କାଉ ଦେଇ ଗୀତ ବୋଲିବ କ'ଣ ଜନଗଣ ମନ ବୋଲିବ କି ନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ବୋଲିବ? ସିଏ ତ ଆମ ଭଳିଆ ମଣିଷ ନା କି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବୋଲିବ ବୋଲି। ଏବେ କ'ଣ ତା ପ୍ରଜାତି ଯାହା ତା କାମ ଯେ ଆସିବା ଗଲା କ'ଣ କଲା ନା କା କା ଡାକିଲା। କା କା ଡାକିଛି ପାଟିରେ ଧରିଥିଲା ଏମିତି, କା କା ଗଲା ପାଟିରେ ଗଳି ପଇଲା ହେଲା। ହାଡ଼ଟି କୁଆ ପାଟିରେ ଗଳି ପଇଲା କୋଡ଼ି ନା ତଳେ କୋକି ପାଟି ମେଲାକେ ବସିଥିଲା କିଆ ଧରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରି ବସିଥିଲା। ଯେମିତି ପଡ଼ିବ ଏମିତି ପଡ଼ିବ ପାଟିରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ହାଡ଼ଟି ମାଡ଼ି ବସି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା ଯା ଯା ଯା। କାଉ କହିଲା କା କା କା, କୋକି କ'ଣ କହିଲା ନା ଯା ଯା ଯା। ତ ଏଠି ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିଲ ନା କାଉର ବୋକାମି କ'ଣ ଥିଲା ନା କାଉର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତା କି ସେ ଗୀତ ବୋଲେନି, ଭାବିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଗୀତ ବୋଲେନି, ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସେ କହୁଛୁ। ସେଇଟା ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ସେ ଗୀତ ବୋଲି ଯାଉଥିଲା ତ ପାଟିରୁ ହାଡ଼ କାଢ଼ି ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତା, ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ଗୋଡ଼ ଧରିଥାନ୍ତା ହେଲା। ଧରିଲାନି, ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ତାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯିବ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ନ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟା ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ତାର ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ସେ ବୋକା ଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହେଲା କୁଆର ବୋକାମିର ଫଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଗପଟା ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ। ତୁମେ ଗପଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଗପଟା ତୁମ ଘରେ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସେଇ କ ଠାରୁ ଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଅକ୍ଷର ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିଲା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମାନେ ଦେଇଛି, କେଉଁଠି ଗୋଲ ବୁଲା ହେବ, କେଉଁଠି ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା କଥା, କେଉଁଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ତ କ'ଣ ଅଛି ନା ଖ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ, ଗ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କର। କ'ଣ କହିଲା ନା ଖ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ, ଗ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିବାକୁ କହିଲା। ମନେକର ଯେଉଁଠି ଚକ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମନେକର ଚକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଯେ ଚ ଯେ ଚାରି କୋଣ ଆମେ ସେଇ ଚ ପାଖରେ ଲେଖିବା ହେଲା। ମନେକର ଗଛ ଦେଇଛି, ଗଛରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗ ପାଖରେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା। ମନେକର ଖଟ ଦେଇଛି, ଖଟ ଦେଇଛି ଖ ପାଖରେ କ'ଣ ବୋଲେଇବା ଗୋଲ ବୋଲେଇବା ଦେଇଛି, ଆମେ ଗୋଲ ବୋଲେଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀ ବି ଏମିତି ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛେ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେମିତି ଧରା ଦେଇଛି କ'ଣ ଗଛ, ଖଟ, ବଗ, ଚରଖା। ତୁମେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ବହିରେ କରିକି ମୋତେ ପେନସିଲରେ ପଠାଇବ, ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ କରିକି କ'ଣ କରିବ ମୋତେ ପେନସିଲରେ ପଠାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ମୋର ଖାତା ଉଭୟ ଖାତା ଆଉ ବହିରେ କରିକି ମୋତେ ପଠାଅ। ସେ ଛ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ, ତ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବ, ଠ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଉ ର ଅକ୍ଷର ତଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗାର କରିବ। ଏଠି କ'ଣ କଲା ନା ଛ ପାଖରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ଟ ପାଖରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଠ ପଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ କରାଯାଇଛି। ର ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗାର ଟାଣି ଯାଇଛି। ମନେକର ଦେଇଛି ଖର, ତ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ର ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତଳେ ଗାର ଟାଣି ଯାଇଛି, ତ ର ତଳେ ଗାର ଦେବ ହେଲା। କଟକ ଦେଲା, କ'ଣ ଦେଲା ନା କ ଟ କ, ଏ ଟ ପାଖରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା, ତ୍ରିଭୁଜ କରିବ ଏଠି ହେଲା। ଠକ ଦେଲା, ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଛ ପାଖରେ ଦେବ ଚତୁର୍ଭୁଜ, କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦେବ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଗଛ ଦେଇଛି ହେଲା, କ'ଣ ଛ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି କରିବ। ତ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ସେ ତୁମର। ସେ 3 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସହ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଗାରଟାଣି ଜଣ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପନିକି, ତରଳ, ମଝି, ଝୁମୁକା, ଅକ୍ଷତ, ପତର, ଫରୁଆ, ଭକ୍ଷକ।
है तले देती प त झ क्ष ये जो 4टा अक्षर देती जो 8टा शब्द रहा तादेह कौटी कौ शब्द अच्छी तुम यहाँ कौन कर गार टाणी जोड़ ठीक अच्छे पे 4 नंबर कौन देना बाक्स भितर गोटे अक्षर और 4टी चित्र दी जाए चित्र नाम भितर अक्षरटी थी दुई को जोड़ है तो देखो ये पे तुम देखिपार एम तुम एपटा है जो चित्र देती अक्षर देती है मनकर ख खर ऊपर खजुरी गचर आखि जो थब गार टाणी तुम जोड़ है तो पे तुम जोड़ी मत पठेब पठेला जो ठीक अच्छे गोटा भूल से तुमको जनईदेवी हाँ तो तुम फ्रेंड सेम सब कर 5 6 7 नंबर करदेव पे अभ्यास कर मत पठेदेव आम नेक्स्ट क्लास आम कौन करवा पाठ 7 पढ़ा ठीक अच्छे पे।